Then, welcome to Fusion classes. तो पहले आज ही हमें क्या पढ़ना गॉस लॉ एप्लीकेशन नॉर्मली ଆମର सिलेबस रे बिले गॉस लॉ रो तीनटा एप्लीकेशन बगल देछि गोटे है इनफिनिटली लॉन्ग स्टेटमेंट दुई नंबर है प्लेन शीट और तीन नंबर है स्फीयर तो आज ही हमें क्या डिस्कस करना बिले इनफिनिटली लॉन्ग चार्ज वेव लगा electric field intensity due to infinitely long charge wave गोटे infinitely long charge wave रे हम काना करबा बिले electric field intensity कैलकुलेट करब तो नॉर्मली काना बिले हमरा क्वेश्चन आइतो सर हमें प्रीवियस क्लास में के भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर कराई छै तो प्रीवियस क्लास में जे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी काढी दिना सेटा गुटे चार्ज ला पॉइंट चार्ज ई जाय का प्रॉब्लम है इनफिनिटली लॉन्ग लेना का আছে কি বহুত চার্জ আছে মেনি চার্জ আছে তো নরমালি কানা করবা পিলা है consider a infinitely charged wave having uniform charge density lambda गुटे काना करबा पिला गुटे infinitely charged wave ते ना जेंति होचे चार्ज डेंसिटी lambda तो चार्ज डेंसिटी काना पिला प्रीवियस क्लास रे पढिछु नॉर्मली चार्ज डेंसिटी बेले काना पिले यूनिट एरिया रे केते चार्ज रहबा टोटल चार्ज बाय लेंथ ऑफ द वेव तो एजा रे केते जे पिले चार्ज डेंसिटी लाग तो ई इनफिनिट का मैं कैलकुलेट करबा आगु काना करबा गॉसियन सरफेस टी नामा गुटे सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस टी नामा जेने का मैं डायग्राम में देखुछु जहां लेंथ होची बिले केते n जेन गॉसियन सरफेस नामा बिले ता लेंथ केते होची बिले n एन सरफेस नै छु इस सरफेस रो लेंथ केते ना बिले n तो नॉर्मली बिले जेते हम सिलिंडर स्ट्रक्चर के देखु छु तीनटा जिनिस हमके देखबाले पड़ो बुझ बाले नॉर्मली हम एक बाध्य वस्तु देखि छ दुई साइड एकम सिबिले समान और ऊपर सरफेस में किसी लाइक देखो ये डायरेक्शन होची बिले इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन डायग्राम होची ऊपर आउ एरिया जेन n कैप प्लस स्ट्रक्चर का होची इस साइड पे ई जगह रे बिले एंगल थीटा इक्वल टू कितने डिग्री होची बिले 90 डिग्री सिमिलरली ई एन सरफेस रे बिले n कैप डायरेक्शन होची एट और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होची है इधर थीटा इक्वल कितने डिग्री होची बिले 90 डिग्री आउटलाइन सरफेस में बिले ई सरफेस रे काना होची बिले n कैप डायरेक्शन भी आउटवर्ड होची और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन भी आउटवर्ड होची तो ई जगह बिले थीटा इक्वल कितने डिग्री होची 0 डिग्री ऐसी ना बुझना बिले नॉर्मली हमें जेते बेले ଗୋଟେ सिलिंड्रिकल सरफेस नउछु से जगह रे हम करबो तीनटा केस पाबो दुई साइड रे दुटा केस और गोटे ऊपर सरफेस रे केस पाबो दुई साइड रो केस के हम करना देखना जे n कैप और इलेक्ट्रिक फील्ड भितरे और डायरेक्शन यूनिट वेक्टर में केते होजे बिले 90 डिग्री और ऊपर सरफेस रे केते होजे बिले थीटा इक्वल टू 0 डिग्री अति हम एटा के हमें फर्स्ट केस नंबर सेकंड केस এটা থার্ড কেস তাহলে ds1 ds2 ds3 দেখাই আছে ওই বানা মিলে তো আমি কানা করা বিলে হাতে নেট ইলেকট্রিক ফিল্ড এটারে বাই করছু আমি কানা করবা ফ্লাক্স র ইউজ করব যেটা কি আমি পড়িছু কারণ এটা গস ল অ্যাপ্লিকেশন তো এই জায়গা কানা বিলে নেট ফ্লাক্স net flux equal to क्या मिले इंटीग्रेशन ऑफ E dot ds equal to इंटीग्रेशन ऑफ E dot ds1 plus इंटीग्रेशन ऑफ E dot ds2 plus इंटीग्रेशन ऑफ E dot ds3 तो वाला के जब जब तीनटा केस नहीं छु केस 1
H2 H3 बोले DS1 DS2 DS3 ধরেছি ওয়ে DS1 এর প্লে কানা হচ্ছে থিটা ইকুয়াল টু কত ডিগ্রি প্লে 0 ডিগ্রি DS2 এর প্লে থিটা ইকুয়াল টু কত ডিগ্রি 90 डिग्री और DS3 में थीटा इक्वल कितने मिले 90 डिग्री नॉर्मली भी क्या है E डॉट ds को लिखते हैं सी E ds cos थीटा E ds cos थीटा तो यह वाला क्या निकलना मिले E ds1 cos 0 डिग्री प्लस E ds2 cos 90 डिग्री plus E ds3 cos 90 डिग्री cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना से मिले 0 और cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना से मिले 1 तो ये ds का वैल्यू ये लोग छे cos 0 जाके वैल्यू कितना है 1 cos 90 का वैल्यू 0 cos 90 का वैल्यू 0 तो ds2 और ds3 जिन सरफेस होचे से सरफेस वैल्यू कना आसीला 0 एबे वाला कना मिले e इंटीग्रेशन ऑफ ds1 तो नॉर्मली मिले इंटीग्रेशन ऑफ ds1 बोले कना जेना सरफेस से जो ताप एरिया के कहूचे तो ई जगह रे मिले इटा कना 2 pi r into l 2 pi r into l नॉर्मली तो रेडियस हम क्या करबा r करबा तो खाना को हम मिले इंटीग्रेशन ऑफ e डॉट ds इक्वल टू e into 2 pi r into l বুঝি পারলা বলি এটা কি জানা ইকুয়েশন 1 বুঝলা তারপরে খানা को हम मिले है according to gauss law हिसाब से हम मिला है इसको इंटीग्रेशन ऑफ e डॉट ds इक्वल टू q by epsilon naught तो e वैल्यू के लिए हम क्या करबा इक्वेशन 1 रे पुट करबा नाउ इक्वेशन 1 become बोले का मिले q by epsilon naught इक्वल टू e into 2 pi r l बुझे लगे तो नेक्स्ट क्या करना भी हमें e equal to 1 by 2 pi r l into q by epsilon naught W मसला के लिए e equal to 1 by 2 pi epsilon naught q by r এটা भी इलेक्ट्रिक डिफरेंस में पाबो अब हमें काना इतने मिले लैम्डा नहीं ना तो लैम्डा इक्वल टू काना से मिले q by l तो q इक्वल टू हमें काना क्या मिले लैम्डा तो ये वैल्यू ने पुट करना मिला है e equal to 1 by 2 pi epsilon naught lambda l by r l l को कीजिए तो काना होगा के लिए e equal to 1 by 2 pi epsilon naught lambda by r इटा ही हम करना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी would infinitely long charge wave के नोट मारले हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी काढिबा नेक्स्ट आउट एप्लीकेशन मारले